Hasil sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024. Francisco Bagnaia keluar sebagai pemenang di sirkuit Misano World. Marco Simoncelli, pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Jorge Martin dan Enea Bastianini. Sementara itu, Marc Marquez harus puas finish di posisi 4. 1. Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. 2. Jorge Martin, Pramac Ducati. 3. Enea Bastianini, Ducati Lenovo. 4. Marc Marquez, Gresini Racing. 5. Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3. 6. Brad Binder, Red Bull KTM. 7. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. 8. Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. 9. Franco Morbidelli, Pramac Ducati. 10. Maverick Vinales, Aprilia Racing. Klasemen MotoGP usai sprint race Emilia-Romagna. Bagnaia pepet Martin. Francisco Bagnaia memenangi sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024 untuk memangkas jarak dengan Jorge Martin di klasemen. Bagnaia kini cuma berjarak 4 poin. Bagnaia jadi pebalap pertama yang menyentuh garis finish di sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024 yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Dengan kemenangannya di sprint race MotoGP Emilia-Romagna, Bagnaia kini mengumpulkan 317 poin di urutan kedua klasemen. Ia kini cuma tertinggal 4 poin dari Martin yang ada di puncak dengan 321 poin. Di urutan ketiga, Marc Marquez mengumpulkan 265 poin. Rider Gresini itu finish keempat di sprint race MotoGP Emilia-Romagna. 1. Jorge Martin, Pramac Racing Ducati GP24-2. Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo GP24-3. Marc Marquez, Gresini Ducati GP23. 4. Enea Bastianini, Ducati Lenovo GP24-5. Brad Binder, Red Bull KTM RC16. 6. Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3 RC16-7. Maverick Vinales, Aprilia Racing RSGP24-8. Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati GP23-9. Alex Espargaro, Aprilia Racing RSGP24-10. Alex Marquez, Gresini Ducati GP23-11. Marco Bezzecchi, VR46 Ducati GP23-12. Franco Morbidelli, Pramac Ducati GP24-13. Miguel Oliveira, Trackhouse Aprilia RSGP24-14. Fabio Quartararo, Monster Yamaha YZR-M1. 15. Jack Miller, Red Bull KTM RC16. 16. Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia RSGP24. 17. Takaki Nakagami, LCR Honda RC213V. 18. Johan Zarco, LCR Honda RC213V. 19. Augusto Fernandez, Red Bull Gas Tech 3 RC1620. Alex Rins, Monster Yamaha YZR-M1. 21. Joan Mir, Repsol Honda RC213V. 22. Paul Espargaro, Red Bull KTM RC1623. Daniel Pedrosa, Red Bull KTM RC16. 24. Daniel Pedrosa, Red Bull KTM RC1624. Stefan Bradl, HRC Test Team RC213V. 25. Luca Marini, Repsol Honda RC213V.